الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد رحمه الله يقول لن يموك حقك أقول موضوع من مرجلا يموك دوما مي خليفي ومي أميري ومي جمالا يموي kuni mɔgɔ murunci la o ma k'a yira k'a fɔ k'i ma sɔn a ka ɲɛmɔgɔya ma. naam. وقد كانوا اجتمعوا عليه. ka taa sɔrɔ silamɛw bɛnna a tigilamɔgɔ ka ɲɛmɔgɔya ma. naam. وأقروا بالخلافة. o sɔnna a ka khalifaya ma. o sɔnna ma k'a fɔ ko nin ye khalifa ye, nin ye silamɛw bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye, nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ye. naam. بأي وجه كان. a kɛla ɲɛɲɛ ma, n'a ko ni sabatila kaban a ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ sila fila kan. a kɛla sila islam min n'o ka di Alahu Taala ye, walima a yɛrɛ fana murutila ɲɛmɔgɔ dɔ de ma ka na fanga sɔrɔ o ma k'i sabati ka pilasi ta. naam. بالرضا أو الغلبة. a kɛla ni diɲɛ ye walima a kɛla ni fanga ye, a tigilamɔgɔ nana ɲɛɲɛ ma, a nacogo ɲɛna o walima a nacogo ma ɲa, nka madama ale sabatila kaban ko ni mɔgɔ min murutila o ma. naam. فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. nin tigilamɔgɔ nin murutilibaga nin o de ka silama jamaw fara o tigilamɔgɔ ka baara min kɛ nin ye kala sababu ye ka silamɛw fara ani ka wo don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. fɛn bɛ kɛ sababu ye ka fara don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ, silamɛya tɛ sɔrɔ o kan. ko bɛ kɛ sababu ye ka fitina don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka silamɛw fara silamɛya tɛ sɔnna o ma. kosɔn b'an bɛn ka bɔ ko caman ma, dɔw bɛ kɛ sababu ye ka fara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. silamɛya b'a fɔ i na ni badama bɛ fɛ ka fɛn dɔ san, madama sanni ma ban fɔlɔ e de ka n'i ka sanni langɛlimaya. i badama bɛ fɛ ka fɛn dɔ feere, madama ma ɲɔgɔn labila fɔlɔ e de ka na i ka feere langɛlimaya. i badama bila dɔ kɔ furu la, madama ma ɲɔgɔn labila fɔlɔ e de ka na taa bɔ o tigilamɔgɔ kɔ furu la. nin bɛɛ bɛ kɛla silamɛw bɛ don da kelen fɛ ɲɔgɔn ma ani silamɛw bɛ bɔ da kelen fɛ ɲɔgɔn ma min ye silamɛya da kelen. a man di silamɛya ye k'a fɔ silamɛw ye fara ɲɔgɔn kan ko wɛrɛ kama min tɛ silamɛya ye, ka fara ɲɔgɔn kan fɛn wɛrɛ kama min tɛ silamɛya ye. silamɛya tɛ sɔnna o ma, k'a sɔrɔ o tɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛna ban, o tɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ dunbe, o fana tɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. naam. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ni mɔgɔ min ka nin kɛ o tigilamɔgɔ k'i kɔ don daliluw bolo ani hadisaw bolo min nana ka bɔ ciden yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam. naam. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. nin murutilibaga nin n'a sara nin murutili nin kan a sala jahiliya mɔgɔw sacogo la. kɔrɔ ye min a sala sila ka sila min man di Alahu Taala ye. kosɔn ni jamana ɲɛmɔgɔ madama silamɛ lo ni Alahu Taala ka pilasi di a ma ka ban a tɛ taga ye murunti a ma. ni muruntila ma ka sa o sacogo la i sala jahiliya mɔgɔw sacogo la, o don de sacogo ye silamɛ kan ka nata ka sa sacogo min na. naam. ولا يحل قتال السلطان. a tɛ taga k'a fɔ k'i ye masa kɛlɛɲɔgɔnya. masa silamɛw ka ko kalifa min na ni masa lo ni ɲɛmɔgɔ lo, a tɛ taga i ye murunti a ma ka kɛlɛɲɔgɔnya. a bɛ kɛ sababu ye ka duniya tiɲɛ i ma ka kɛma fana tiɲɛ i ma. min ye duniya ta ye fanga min b'ale la o t'i de la, kamasɔrɔ jamana ko bɛ kalifa min ale la, mais ele ye mɔgɔ kelen ou mɔgɔ fila ou mɔgɔ damani ele ka fanga sɔrɔ ni y'a ɲama fanga min b'ale la jamana kɔnɔ k'a bɛ ka don ele ta kan. a b'o ɲama fana ale kɛ ka di ka dɛmɛ sɔrɔ ka don ele kan. kamasɔrɔ ni ale dɛsɛla a la jamana kɔnɔ a bɛ se k'i kanabɔ jamana wɛrɛ ma, olu bɛna dɛmɛ Ala Jalla wa Taala ye.
mais ni ne dɛsɛ la ne tɛ k'i kana bɔ mɔgɔ si ma n'o bɛ se k'i lasɔrɔ nɔgɔya bolo ma o kosɔn o kɛlɛɲɔgɔnya bɛ kɛ sababu ye ka duniya tiɲɛ mɔgɔw ma ka b'a sɔrɔ ni o masaw n'a nana fɛrɛ i ma waati min na tiɲɛni bɛna don ele kelen ma a bɛna tiɲɛni lase ele ma ni tiɲɛni bɛna mɔgɔ siaman sɔrɔ ne ni ele tɛ kelen ye a b'o ɲama fana bɛ diinɛ fana ɲagami mɔgɔw ma ka b'a sɔrɔ n'a tigilamɔgɔ ma kɛ alamɔgɔ ye tiɲɛni tɛna dan ele kelen ma a bɛna kɛ sababu ye ele bɛ diinɛ min kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ o diinɛ ɲɔgɔn kan tuma dɔ la tɔɔrɔya bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka duniya gɛlɛya mɔgɔ ma a bɛ kɛ sababu ye ka kiyama fana gɛlɛya mɔgɔ ma bali bato dɔw bɛ yen o tɛ se ka kɛ o de kosɔn bɛɛ tuma dɔ la kɛlɛ ni fitina bɛ yen safo tɛ seli a waati la fajara tɛ seli a waati la tuma dɔ la mɔgɔw de taa misiri la safo la mɔgɔw tɛ taa misiri la fajara la ka sababuya kɛ fitina ye sababuya kosɔn silamɛya tɛ sɔn ni fitina ninnu ma tɔgɔ foyi t'a la tiɲɛni de bɛ a ta a bɛ tiɲɛni de lase mɔgɔ ma duniya kɔnɔ ani kiyama a ko a tɛ taga fiyewu an ka diinɛ kɔnɔ k'a fɔ i ye ɲɛmɔgɔ karaba walima i y'a kɛlɛ i bɛ se ka min kɛ o de nasiha ye e ka ye ko dɔ la min man ɲi n'i bɛ se k'a lasɔrɔ walima kumakan bɛ se k'a lasɔrɔ i bɛ se k'a ɲɛfɔ a ɲɛna min ma kɛ ni lebu ye a ma kɛ ni wayiba ye a ɲɛfɔ a yɛrɛ ɲɛna n'i sera k'o kɛ o ka ɲi nka k'a fɔ k'i b'a kɛ fanga la n'i k'o kɛ i bɛ ala sɔsɔ de la i tɛ ko la min ka di Alahu Taala ye naam. ولا الخروج عليه a tɛ na fana i ye muruti a ma i kana kɛlɛɲɔgɔnya i kana muruti a ma o murutini nin a bɛ se ka kɛ ni kɛwale ani a bɛ se ka kɛ ni kumakan ye i n'a fɔ dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔw la muruti masa ma ka to ka kuma fɔ mɔgɔw la sɔn olu bɛ mɔgɔw la muruti a ma olu tɛ ciden tagabolo kan o ye sallallahu alaihi wa sallam bali i bɛ kuma de fɔ mɔgɔ min b'a to jama bɛ mɔmɔ a ma min tɛ ala sɔsɔ ye walima ka gɛrɛbuw kɛ a kɔnturu la ka yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛ sɔnna a ta ma ele bɛ a kɔnturu la silamɛya fana tɛ sɔnna o ma kamasɔrɔ fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw la muruti i b'a lɔ o la k'a fɔ k'a ka diinɛ dafalen don diinɛ min don a bɔra Alahu Taala yɔrɔ diinɛ min don a bɛ masɔliw kɔlɔsi diinɛ min don fɛn min nafa ka bon a b'o bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ nafa fitinin kan naam. لأحد من الناس a kɛla mɔgɔ suguya ye. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.